ବାନ୍ଧିକି ନେଲା ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି 7 ଜଣକୁ ଉଠେଇବନି। ଏକରେ ଅହି ବୋଲନ୍ତେ ସାପ ଉଠେଇଲେ ବଜେଇବ ଚୋଟ ବୋପା ନା ପଚାରିଲେ ଆସିବନି ମରିବ। 2ରେ ନୃପ ବୋଲେ ରାଜା ରାଜା ଶୋଇଥବ ଯଦି ଉଠେଇଦେବୁ ତା ମୁଡ ଯଦି ଖରାପ ଥବ ସଇଲା ତ କାମ। 3ରେ ଶାର୍ଦୁଳ ବୋଲେ ବାଘ ଆରେ ବାଘ ଯଦି ଶୋଇଥବ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ କଣ ତା ଆଗରେ ଚଟଣି ହବ? ବାଘକୁ ଉଠେଇବନି। ବାଳକ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବେ ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟ୍ୟୁସନ ବେଳ ହେଲାଣି ଉଠୁ ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆକାଶିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଛୁଆଟା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ମରି ଯାଇପାରେ। ଅହି ନୃପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୁଳ ବାଳକମ୍ କୀଟି ବୋଲେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡାକୁ ଉଠେଇବନି ଯଦି ଚାଟି ଦବ ଜିଭରେ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ହାଲେ ଲେଖେ ନେଇଯିବ ଆଉ ସେତକ ଉଇ ହୁଙ୍କା ପାଲଟିଯିବ ଆଉ ଭଲ ହବନି। ପରଶ୍ୱାନ କୁକୁରକୁ ଉଠେଇବନି। ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ୟା ଘରକୁ ମୋ ଶଇ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ଯେ ବଜେଇଲା ଯେ ମୋ ଶିର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। 7ରେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଠେଇବନି। କାହିଁକି ଉଠେଇବନି? ନା ଗୁରୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ये गुरु इष्ट दाता शास्त्र रे कही आउ से गुरु पयरे लय देले तुरे ये जो मजा तो ना बाधिबो नहीं मो बाई मनरे दिन जाऊची वही दिन जाऊची ये दिन जाऊची वही दिन संसार सागर तोई हेबा पाई एकमात्र गुरु नाम तोई अर्जुन केमिति गुरु को उठेव जो पलंकरे शोइथिले गुरु से पलंकरे कौन कला जो दौड़ीटा धरी थिला से दौड़ीटा को बेकेरे पकेला राजार उठेला द्रुपद जो पलंक उपरे शोइथिले गुरु से खोरारे नहीं की बांधी देला बंधाई की द्रुपद राजा अच्छी गुरु उठिले खोला है प्रतिशोध ने गुरु सेतिकी बेले दुर्योधन जाउथला सेही बाटेरे बोले एटा कोन बंधाई की ठिया आइची एटा तो द्रुपद राजा बंधा जाइची पंचाल राजा द्रुपद बंधा आइची एठी जदि चाहिबी गुरु जानवे जे मु बांधिकी ताको आनीची अर्जुन आनीनी गुरु शोइछंती धइला घोडा चाबुक उठिला दुर्योधन बोला पलंक खोरारे हे द्रुपद राजा पिटिला नहीं राजा पिटिला आपे उठिले गुरुदेव हेबे चेता को पाई से तमरी गाँ पुओ परा तमें ताको साहस दब केते बेले दब साहसटा से भलिया गायक मानक पाखरे पहुंचिले ये उन्नति करिवे जेतिकी से बजे जान आस्ते आस्ते अधिक बजेबे गुरु शिखिबे आ से बजे पारुनी केंद्र बजे पारिबो से आगुरु नृसिंहता संगे ठिया
ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଯେତିକି ବଜେଇଛୁ ଆଜି କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଜେଇବୁ, ତାପରେ ସେ କାଲି ଦିନ ଯାକ ଘରେ ବସିକି ଧାକୁଲ 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 କହିବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବାବାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମୋ ଶରୀର ଯାହା, ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲି। ସିନା ଅଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସିନା ଗୋଡଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି? ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଅଛି। ପଲଙ୍କ ଖୋରାରେ ବାଡେଇଲା ବେଳେ ଉଠିଲେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିକି ଶୁଣିକି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ଭଲ ଲାଗିଥବ। ହଁ ଭଲ 4-6 ପାହାରେ ପିଚାରେ ପିଚାରେ ବାଜିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥବ। ମୋ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ ଏ ଦି ମୈତ୍ର, ଏୟା ନା ନାଇଁ ସାର୍? ସେ ଦି ମୈତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାହାରି ଗଲେ ବାହାରିବେ ଦି ମୈତ୍ର ନା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟର ବାପା ଦ୍ରୁପଦର ବାପା, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦି ମୈତ୍ର। ଦ୍ରୁପଦ ବାପା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ବୋଲେ ମୈତ୍ର ପୁଅ ଦି ଭାଇ। କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ମାଡ ଖାଇକି? କାହିଁକି ନା ସାରିଆ ସବରଣୀ କି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଇଏ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ରୁପଦ ପୁଅ ଇଏ ହେଲେ ଦି ଭାଇ ହେବେ। ଦ୍ରୁପଦ ପୁଅ ହେଇନି ସେତେବେଳକୁ, ଦ୍ରୁପଦ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ମାଡ ଖାଇଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା, ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦି ଗୁରୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୈତ୍ର ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲେ। ଗାଈଟିଏ ମାତ୍ର ମାଗିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ମାଗିନଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ କଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ହେଲେ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଲାନି। ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ଆଜି ସିନା ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋକ୍ଟୋଜେନ୍ ସେକ୍ଟୋଜେନ୍ ଏମିତି ଗୁଡେ ବାହାରିଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଥିଲା? ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ କ୍ଷୀର, ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦିଅ। କହିଲା ଅଧମ କ୍ଷମ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୋର ନିଚ ସ୍ୱଭାବ, ତୋର ନିଚ ଜୀବନାହି କିମ୍ପା ଏଠାରୁ ଧୋଡା ପାହାର ହବ। କହିଲା ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ଧୋଡାରେ ବାଡେଇବି। ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 105 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଲା। କୌରବ 5, ପାଣ୍ଡବ 5, କୌରବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୁପଦୀ ମିଶିକି 105 ଭାଇ କି ପାଠ ପଢେଇଲା। କୁନ୍ତୀ ମାଦ୍ରୀର 5ଟା ପିଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀର 100ଟା ପିଲା। ଏମାନେ ପାଠ ପଢି ଚାଲିଲେ, ବୟସ ବଡ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲା। କୋଉ ବାହାଘର? ପଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗ ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଝିଅ ଚାହିଁଥିଲି, କଣ ପୁଅ ବାହାରିଲା? ସେ ପୁଅଟାକୁ ଧଇଲା, ନିଆଁ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପୁଅ। କହିଲା ପାଦକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ
অগ্নি মধ্যে ফিঙ্গিলা অগ্নি দুষ্টরু জনম হেবারু দুষ্ট যন্ত্র হইলা রহ দুষ্ট দ্যুম্ন ହେଲା ତା ନା ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାଇଜିଆ ଛକା ଭିତରେ ଗହଣା ହେଲା ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତାର ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତୃତୀୟ ବାହାର ହୋଇଲା ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନାଁ କଣ ଦେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ बोले पंचाल कटक जेणु होइछि जनम आज ठारू ए कन्यार पांचाली दे नाम द्वितीय बामदेव रखिले उत्तर राजार झियो द्रौपदी निकर जन जन करी 5टी ना देले झीटा बड़ है सखी मान सांगे बुलुची अरण्य भितर देवर्षि नारद ताकू देखिले कहले वाह ये कौन नहे मने मने भाविकी कहले गोटे पद चंपू गाउची जो क्ष चंपू गाइल पूरा मंडी देकी गल तुम द्वारा तो गाइबा हबनी तुम गाउच कहीं गोटे पद क चंपू गाउची विश्वनाथ भाई टिके कान देकी शुण देह तो शरीर असुस्थ पाद मोर थरिलाणी पुणी काली आग थाको 4 घंटा गाइबा को पड़िबो पिला माने कहछन सर्विस समय खटिबे नियाथि जाऊ मु एथि पाई तुम मानकु भलो पाइली सार पाला गाइबे नि गोटे चौकी थोई दउ गोटिए घंटा आपण मुह देखे कि प्रवचन देबे आपण को पैसा कटिबनी किंतु आमर होता दरकार जेहेतु कहिच आ डाकिच गोटे पद देई जाउछि जाउची द्रौपदी सखी संगरे कला की हेला रे की हेला 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 की हेला हेला की हेला 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 रे ये कही तनु होई भारती रे की हेला रे की कही तनु काली जादूरु सखी कोना हेला मो आखी बाहागर स्थिर है बहिना कौन करुले मो भाई द्रौपदी स्वयंवर ये ना नहीं आज्ञा अच्छा द्रौपदी स्वयंवर ही आमे कहे सीता स्वयंवर सीतार स्वयंवर ही स्वयंवर क्या कहवा कन्या जदि निजे बर निर्वाचन करिवो
ସିଏ ହେଲା ସ୍ୱୟଂବର। ଆଉ ତ ସୀତା ବୋପା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଯେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦବ ସିଏ ଯାଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ। ଆଚ୍ଛା ରାମ ଯଦି ଗୁଣ ନ ଦେଇକି ଆମ ଗାଁ ଧନୁଆ ପାଣ ପୁଅ ଯଦି ଉଠେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୀତାକୁ ଧନୁଆ ପାଣ ପୁଅ ବାହାଇଥାନ୍ତା ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀ ତା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା, କଣ ରଖିଲା? बोला सात ताल उच्चे अच्छी रोही माच राधा चक्र भ्रमे तले तले दे दृष्टि ऊपर को मुष्टि जानो जे बिंधिव हेले जे देव बिंधिव स्तर राज कन्या होइब ताहार रे। तृतीय पांडव अर्जुन निजे आसिले जनक चेदी प्रियसु सर्वेशु शेष जेते आइले केही आ तळु को दृष्टि देकी बाण मारी पारलेनी। तृतीय पांडव अर्जुन बसिला गुरु आदेश रे बजेइला स्वर रोही माछर बा आखि की भेद करिकी चाली गला। हेले अर्जुन कौन है बाबा? ओहो जोगेन्द्र दलाई क्षीरोद ग्राम 50 टंका देछन। हौ बापा मु ब्राह्मण छुआ बोली आशीर्वाद करुची चामर धरी नल तमे आपण आमर पितृकल्प आपण आमर गुरु आपण आमर बाप बयसर लोक आशीर्वाद करिवार अधिकार नाही। जगन्नाथ को डाकुची मंगल हो आपणकर मारी छंती सर छिंडी गला अर्जुन धनु गुण कहले नाई नाई हेला नहीं हेला नहीं। हौ प्रभु कृपा करंतु नारायण मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांति हो। हाँ हाँ मु तो बर्तमान ओह्लैबी मु ठिया ही पारुनी एतिकी जोरे मते झाड़ा लागिलानी जे पेट खराब जोगु मते ठिया बाकू भी कष्ट लागिलानी। तथापि 2 घंटा मु केमती गाई पाइली एटा गोटे बड़ कथा। आज पर्यंत ना गोटे पालिया भजन गाइलानी प्रथम ताकरे पाला गाउछ तम भजन पालिया गाइब 4टा भजन ये पाला तेणु विसर्जी हम गोटे गायक प्रथम थाके 5-5टा भजन दब ये पाला बंद कर भजन। जनुटे थिला कहला ये किड़ाटा को लगेबी से किए ना ता ना हूँ शकुनी। आम गाँव गोटे मकरा तेली थिला आम गाँव से मकरा तेली क्या छाड़ेनी तार पिला छुआ किछि नाही किंतु समस्त बाड़ी कार रखेनी धन संपत्ति प्रबल। कहला ए गाँ लोक पानुटे देवी मरिबा पूर्व गोटे कागज रे लिखिला मो जीवन रे जेतिकी धन संपत्ति अर्जन करिछि ये सबु गाँ वाला खाइबे किंतु गोटे काम करिवे मु मल्ला बेलुकू मो पिचारे गोटे बाउंस किला पुरे की डाणी डिंचेई करिकी मते नेबे। आउ गोटे चिठी लिखिछि माननीय पुलिस ऑफिसर मो संपत्ति की खाइबा पे ये गाँ लोक मो पिचारे किला पुरे की मार देइछन। अच्छा गाँ लोक डाई डिंचेई करि चलछिंती पुलिस गाड़ी आसिकी ठिया हला कहला रह ना कौन ना लोकटा को तुम कहीं मारिच ओल्हा ता पॉकेट रु बाहरला गाँ जाक मो पिचारे किड़ा बाड़ी की मार देइछन्ती गाँ जाक बंधा हेले सेई न्याय रे जेते राजा थिले सबु जाक बंदी अवस्था हे गले केही पारलेनी।
দ্রৌপদী স্বয়ম্বর দিন অঠর দিন প্রমাণ কান্ধে বাহিনী চতুর ভাই সঙ্গের নিগোলা ভীমসে ଭୀମସେନ ନେଇକି ପଳେଇଲା। କୁମ୍ଭାର ଚକ୍ର କୁମ୍ଭାର ଘରେ ରହିଲେ ସବୁ ରାଜା ଫେଲ ଏକା ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ପାସ୍। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନେଇକି ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମା କୁ କହିଲେ ମା ଲୋ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ନା 5 ଜଣ ମିଶିକରି ବାଣ୍ଟି କରି ଉପଭୋଗ କର। ବୁଝି ପାଇଲାନି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଣୁ 5 ଭାଇ ଏକାକାର ଦ୍ରୌପଦୀ କୁମ୍ଭାର ଯେ ଆଶାର 5 ଭାଇ ଏକ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବିବାହ ହେଲା 5ଟି ନାମରେ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ବିଷୟ। ଏଇଠି ସାରିଲି। କଷ୍ଟ ହଉଛି ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବି ତଥାପି କାହାକୁ ନ ଉଠି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ମଞ୍ଚ କରି ଠିଆ ହେଇପାରିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମାକୁ ଡାକନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେମିତି 4 ଘଣ୍ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ରଡିବି ଏତିକି ମାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆଜି ବାଡ଼ିକି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସହି ପାରୁନି, ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ପଳେଇବି, ଆଉ ବସିପାରିବିନି। ଜିମୁ ତ ଭାନ ଶୋଇଲାଣି ୟାର ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ଜିମୁ ତ ଭାନ ପରା ଶୋଇଲା। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିରସ୍ତୁ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଡିସିନ ବି ପଇସା ନୁହଁ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି ମାରୁତିକର ଗାଁକୁ ଏତେ ଗୁଡେ ବାଟରୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଡିସିନ ପଇସା ଅନୁକୂଳ ଦେବନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦଉଛ? 5 ଟଙ୍କିଆଟେ ଦିଅ।